Guys, walaupun bahasa Indonesia dan Malaysia hampir serupa dan hampir sama tapi ada perbezaan sikit-sikit ataupun sedikit perbezaan bahasa Indonesia dan Malaysia. Bagaimana dan apa yang berbeza tu? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom guys. Anda bisa betulin? Lihat dulu kerusakannya. Soal ongkos gampang lah. Kas, Apa? emang kamu bisa betulin TV? Dalam era globalisasi, kita mesti serba bisa. Jangankan servis TV. Kalau perlu Challenger gue yang servis. Ada obeng nggak? Ada. Sekalian tangnya ya. Tolong pegang. Ini televisi. Zaman dinasti Ming masih dipakai aja. Kabelnya copot. Biar saya sambung ya. Kamu harus ganti yang baru. Wah, TV-nya yang lama memang rusak sendiri. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei dan orang Singapura? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dirahmati Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik guys. Okey, hari ini saya nak reaction satu lagi daripada channel Yodi Joseph. Katanya di sini Kui belajar bahasa Indonesia Malaysia. Wah. So okay guys, yang bagi anda yang baru saja mencubai channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loncengnya sekali guys. Bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda. Bagaimana perbezaan bahasa Indonesia dan Malaysia tu? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom, mari kita belajar. Iping, dah nak mula. So okay guys, jom kita sama-sama belajar untuk mengenali bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. 1, 2, 3. Yodi Joseph. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai. Gue Yodi. Buat kalian yang baru di YouTube channel gue, jangan lupa di subscribe, like channel ini, komen di bawah, share video ini, terus Instagram gue jangan lupa di follow. Nah, Jangan lupa share dan again, komen ya, hari ini guys, sama Hana, kita mau bikin video apa? Kita nak buat perbezaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Beda. Perbezaan. Oke, jadi nanti kalau Perbezaan. misalnya kalian suka, terus jangan lupa ditonton sampai habis. Kita di sini sama sekali nggak mau cari apa ya namanya ya, something that not Kita from tak nak here. buat Ya, ini cuma buat ini buat lucu-lucu. Eksperimen. belajar sikit. At least sekurang-kurangnya kita tahu bahasa-bahasa tu nak cakap macam mana untuk akan datang. Yes, indeed. So let's start this video. Kau dah ready I nak start dengan perbezaan. Perbedaan. Perbezaan bahasa Perbezaan. Malaysia dan bahasa Perbezaan Indonesia. Okay. ya, hampir sama okay, ni kita tapi start ada sikit. dengan seat belt. Kamu Seat dulu. belt. Oh, Seatbelt tapi yang di dalam keselamatan. bahasa Indonesia sabuk pengaman. Kalau Sabuk untuk kita pengaman. dah tali Tali pinggang. pinggang keselamatan. Oke, sabuk pengaman. Tali pinggang keselamatan. Ya. Oh, sama okay, aja. okay, okay, okay. Next, Next. emergency. Emergency exit, pintu darurat. Pintu darurat. Pintu kecemasan. Jadi kalau you cemas, you pergi kat pintu tu terus. Kalau dalam keadaan darurat, lu pergi ke situ. Ya, Gitu. hampir sama. Hampir sama guys ya. Darurat, kecemasan, pintu kecemasan, pintu darurat. Darurat tu kecemasan lah ya, sama lah. Jika anda berasa tidak... Okay, panjang sangat. Ni kena cut. Okay, bye. Oke, next. Next. Okay, yang ni best. Kalau macam ladies and gentlemen, kita pakai tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau bahasa Tuan Indonesia dan macam mana? puan-puan. Ibu-ibu, yang bapak-bapak. terhormat, Lagi sekali. bapak dan ibu yang terhormat. Bapak, Oh. bapak, ibu-ibu yang No, is ada di bapak sini. dan ibu. No. Kita goyang you out. What about Bapak dan ibu yang terhormat. Kalau Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan ataupun yalah, ladies and gentlemen bahasa Inggeris Malaysia? Kalau Malaysia kita pakai tuan-tuan dan puan-puan. Macam tu. Oke. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya, betul. Minta tolong ya.
Tolong duduk diam-diam kat situ. Okay, next. Okay, next. Kita, okay, handphone. 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 Kalau handphone in English lah, dalam bahasa Indonesia panggil apa? Telepon genggam. Telefon genggam. Telefon bimbit. Bip 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 bip. No, Bip, bip. telepon genggam. Tapi okay, Ja- it's okay. Tapi yang macam yang perempuan tu kata telefon bimbit, jaranglah orang Malaysia nak sebut telefon bimbit. Cuma dalam bahasa Malaysia je memang telefon bimbit. Tapi kalau biasanya kalau bahasa pasarnya handphone saja. Nak sebut telefon bimbit tu panjang sangat lah kan. Lebih senang sebut handphone. Move on. How about stay? Stay ya. Okay. Duduk, okay. Stay kan? Tinggal. If you want ask me like, or I going to ask you like, where do you stay? So it's Okay. going to be like, kamu tinggal di mana? Oh, sama. Rasa kita macam, kau duduk mana? Oh, okay, lebih kurang. You tinggal dekat mana kurang. boleh. Kita boleh Sama, tapi beda. Sama. Kita boleh pakai dua. Kau tinggal kat mana? Ataupun kau duduk mana? So boleh. Ada sama. Yeay! Ini kan jauh-jauh beda. Namanya juga bahasa sama aja sih. Tapi kita masih memahami lah each other. Namanya juga serumpun. Namanya Lanjut. serumpun, ya benar. Betul. So, next. How do you pronounce hang out, isn't it? Hang out. Hang out. Hang out. Yeah, hang out. Nongkrong. 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 Nongkrong tu bukan It's satu just like, nongkrong ke? if you want to ask someone, would you like to hang out with me? Mau nongkrong nggak? Oh, okay. Kalau macam kita orang, jom lepak. Oh, oke. You free tak jom lepak? Jom lepak. Lepak jom lepak. ataupun jom keluar sama. Jom lepak mamak. Biasanya kita akan cakap jom lepak mamak. Lepak ni macam kita duduk sembang-sembang, cakap kosong-kosong, minum-minum, lepak lah kalau di Malaysia. Kalau dulu sebelum COVID-19, mamak, lepak mamak. Sekarang dah tak ada lah lepak mamak, tak boleh. Coronavirus. Oke. Keluar, something like But that. lepak is quite funny though. Lepak lah macam lebih chill, macam Chill. Itu sebenarnya bahasa kampung kan? Ada bahasa kampung, bahasa pasar. children. Lepak. How do you call children? Anak-anak. Kalau macam kita, Anak-anak. ish budak-budak ni, macam budak-budak kecil. Budak-budak. Anak-anak kecil. Yeah. Because the difference if you say budak in Indonesia, jadi bedanya itu budak itu slave. So slave. yeah. Good to know. Good to know, right? Good to know, Give yeah. me information. So yeah, budak means slave in bahasa Indonesia. Baru kita tahu. So lepas kita panggil orang, budak. Nanti kan kecil hati dia, Anak-anak. jangan. Ya, Jika jangan orang tak digunakan baik. itu di Indonesia. Jangan. So kita panggil anak-anak. Mhm. Okey kan? Ya, Anak-anak minta bantuan bisa. Kayak Ya. kita. Ya guys, kalau kita panggil anak-anak tu macam lagi lembut kan, lagi halus bunyinya. Seperti orang Indonesia panggil anak-anak, mari sini anak-anak. Kalau budak-budak macam agak kasar sikit lah kalau budak-budak. Tapi itulah bahasa yang di Malaysia, budak-budak. Macam tu. Kebudak-budakan. Kalau orang tua tu perangai macam anak-anak tu kebudak-budakan. Perangai kebudak-budakan. Benar. Okay. Jangan sebut nama budak, because when you call someone budak, you akan hurt their feelings because you call them slave. Yes. Macam tu. And Okay, next, moving on. next, Okay, Next. easy. How do you say easy in gampang. Gampang. Itu kalau di bahasa Malaysia itu orang tu nak ingat you marah kita sebab you macam ya. gampang. Itu good, itu bad word. No, not Ya, with ya, K. ya. With G. G ya, gampang. Gampang. Itu kalau dalam bahasa Malaysia tu dia macam lebih keras lah. Hmm. Tapi I suka kot cakap bahasa gampang tu. Tapi I mean gampang. Okay. Now it's my information for me, so I cannot use gampang in the Malaysia, is it? Ya, kalau macam you cakap gampang tu, orang akan ingat you bercakap mencarut. Tapi macam I used to expose dengan orang-orang Indonesia, so I faham gampang tu senang, mudah. Macam kita gampang, bagi you gampang nama I, easy dalam bahasa Malaysia is mudah, senang. Ya, kita juga mudah. Senang je makan ni, senang je buat benda ni. Kalau macam gampang kok bikin ini. Ya, benar. Ya, memang betul. Kalau kataan gampang tu kalau di Malaysia ni dia agak macam bukan sangat kasar tapi macam
gampang betul kau ni. Macam kita memarahi seseorang tu, gampang lah kau ni. Marah. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, gampangnya buat benda tu senang lah, senang. Macam yang dikatakan tu tadi memang betul. Tapi kalau di Indonesia jangan cakap macam tu, gampang. Memang, memang kena marah. Tapi itu sebenarnya, lain negara, lain bahasa dia sebenarnya. Kadang bagi Indonesia, gampang tu senang. Tapi kalau di Indonesia, di Malaysia, senang, easy tu senang. Macam itulah. Benar. Bikin ini for me is senang lah, benda ni senang je. What's that? Macam tu lah. Ya. Okay, moving on. Moving on. Kita kepada hari. Okay. Let's nak dengar macam mana you cakap Monday until Sunday in bahasa Indonesia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Cepat je, lagi sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ahad, Minggu. Okay, for us, nak dengar tak? Okay, dia macam ni. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. So Sabtu, Ahad, those two we call it Minggu because Minggu, macam Ahad. we said, hari Minggu pergi mana? But then the word is Sabtu, Ahad lah. Okay, Sabtu, Ahad. But weekend kita panggil Minggu kayak gitu. Okay, so they understand. Yes. Minggu. So they Alright. understand. So lebih kurang lah similar je. Let's moving on. Kalau misalnya want to like, do you want to? Blah, 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 blah. Saya Kamu mau nggak? Atau like ngajak gitu? Ajakan. Oh, macam ajak. Okay, faham. So kalau macam kita orang, you nak tak? You nak keluar tak? You nak makan ni tak? Yes, just like. You nak pakai ke handphone I? Mau macam pakai tu. handphone gua nggak? Kamu mau pakai handphone gua enggak? Dia macam tu kalau kita macam, you nak pakai tak handphone I? Oke, kalau Nak pakai tak hati I? kalau gua, maksudnya kalau aku karena asalnya dari Jakarta, jadi aku pakai gua malu. So Gua dah cakap sama lu bro. Gua Dia kalau you, gua ya? Gua atau gue? sama aja, tergantung sih mau pakai Gue, apa. kamu mau pakai handphone gue enggak? Iya, just like that. Gua nak pakai handphone lu bro. Ya, itu. What about street? Gimana ya? Tegas ya, kayak garang ya? Ya. Because baru ni I belajar masak-masak dengan kawan I. So Oke, dia story. orang Indonesia. Jadi dia marah I. Garangnya dia ni. I cakap kenapa dia ni garang? Saya bila orang belajar masak dia garang tau. Tapi bahasa Indonesia garang tu macam galak macam macam tegas kayak straight. Galak, ya? Kayak gitu kan. So in bahasa Melayu is Garang. Garang. So galak sih kalau di Indonesia itu Indonesia. galak. Ya, betul. Arrival, departure. Arrival, kalau gue itu arrival itu kedatangan, departure itu keberangkatan. Ya. Arrival Ketibaan. ketibaan untuk Dan arrival, pelepasan. departure pelepasan. Oke. Ya. Pintu-pintu pelepasan. Alright. Lepaskan hatimu. Tibakan hatimu. Macam tu lah. Cabin crew, our job. Cabin crew. Okay, kita panggil pramugari boleh. Kita panggil cabin crew. Cabin crew panggil apa aja? Anak pramugari lah. Anak pramugari. Pramugari ya. Pramugara, anak- pramugari. Anak pesawat. Anak kapal. Alright. Ah, Awak you- kabin. Oh yes, awak kabin. Awak kabin. Awak kabin and anak pesawat. Anak kapal. Anak-anak kapal. Anak-anak kapal lah. Lagi See? Baik bahasa Melayu ni. Anak-anak kapal. Okay, much better than her. Tet. And then, last one. What is big? Big. Big. So big, so huge. Besar. Besar sama. Sama. Lama. Besarnya hati you. So yeah, guys, if you like this kind of video, please do. Subscribe, comment, share to your friends, and we're gonna make a lot of good content and fun video together in future. Yes. Please guys, jangan kecam, kita sharing, kita This is for fun. Belajar Just for bahasa. fun, okay? Belajar Okay, bahasa saya masing-masing As ya well, guys. to follow Hannah in my Instagram Hannah Basri. Nanti dekat
kat bawah nanti dia akan Ya, tulis. sama. And jangan lupa follow Yodi juga dalam nanti I letak Instagram Yodi dekat bawah. Yodi Joseph. So Hannah as well, you have a new YouTube, right? Yeah, this is gonna be my third video and then second collaboration with this big heart of wonderful Indonesian Yodi. Alright. Panjang ayah aku. Okay, thank you Yodi, thank you for your time. ขอบคุณมากครับ thank you นะ Sawadee-khap. สวัสดีก็ยังไง Maafkan วะ dan tampak kak. โอเคครับ see you again next video Bye. So, okay guys, kita dah tonton dan tengok sama-sama tadi bagaimana perbezaan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia bagaimana. Tapi bagi saya sedikit sajalah yang tidak samanya, tapi kebanyakannya memang sama. Kalau takkan saya reaction tentang Indonesia sebab senang. Bila saya reaction tentang Indonesia senang untuk difahami. Orang Indonesia senang memahami bahasa Malaysia dan Malaysia senang memahami bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak yang sama. Cuma sedikit-sedikit saja yang tak sama. So alhamdulillah lah kita dah belajar apa yang banyak perbezaan ada yang perbedaan macam-macam lagi lah tadi yang seperti dikatakan mereka berdua tu tadi. So alhamdulillah guys, hari ni kita dah belajar perbedaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Show pula. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti untuk menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Okay, sampai berjumpa lagi kita. Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.